Ang katuyuan nato diri sa kalibutan kay mag-alagad sa atong Dios, magampo o magpadayon sa paglambo sa atong espirituhanon nga panginabuhi. Kung atong pagabatbaton kining mahitungod sa simbahan, adunay pastor nga nagadumala niini. Usa sa iyang mga palasunon mao ang pagwali, pagmatuto sa daghang klaseng mga butang. O pinaagi sa iyang giya sa espirituhanong mga butang, nakabaton kita kausaban sa atong kinabuhi. Sa maong simbahan, atong mabati ang presensya sa Dios, ug sa maong matang nakakaplag kita o kaalam sa pagsagubang sa atong mga problema. Bisan pa man sa mga kagayunan kung diin makabati kita kapakyasan, wala kita masayod sa maong paingnan. Hilabi na sa pag-amuma sa mga kabatanunan. Apan alang niining mga kabatanunan, usa sa higala ang mahimong mugiya kanato sa maong kahayag. Ang maong tao nga kitagana sa Dios, matod sa iyang mismong kasing-kasing. Ug kana walay lain kundili si Pastor B. Sumala sa simpleng pamatasan, pagpakdol o pagbaton o pagtuo, siya mao ang nagtabang pagdiskubre sa maong dalan sa matag usa kanato nga wa makaplagi niini. Maong karon nakahigayon kami sa pagpangutana kanila. Giunsa sa imong pastor pagtandog sa imong kinabuhi sa pamaaging nakasinati kas kanunay kausaban. So ako guys si Rico, abot ang panahon nga nakatrabaho ko. So praise God, so laktod pagka istorya, abot ang panahon YLTS pag yun to, pag-uban sa YLTS na pull out ko sa trabaho. So karon laktod pagka istorya na abot panahon nga nag-uban miss na passport na nalako mi or nag-uban miss ako sa tricycle mo or basta nag-hisgot niya ito nga paan. So nga si pastor nga basta naman ka na okay naman. So nakakita lang ng trabaho. Ang naramo ko wala palagi. So karon nagsad ba ka istorya ni offer si pastor sa akong okay ba nimo yahan na ko mo trabaho. Sugot ko nga muna manayang offer nga trabaho siya. Karon nigsoon, praise God, hallelujah, na mga butang na akong natandog ko, praise God, o akong nakita nga may kasama sa akong kinabuhi, praise God, nga sa panahon nga gi-opera yung kong pastor, nga matrabaho sa iya. So karon natandog akong kasing-kasing igsoon kay sa akong magpanarabaho, sa iya, kaniyadto, dili lang, wala na ko makita nga trabahante lang ko niya, apan nakita outside na ako, nga gituring ko niya nga murag anak. Ako kung nakita nga mura ito may pagkaamahan sa ako lang sa spiritual but also sa physical. So sa akong experience daghan mga katawanan na sa mga kasaba o kayan. Siyempre, nagtumag yun sa kabutawang nga malintaan nun ko. Pero sa kabutang nga kapatandog sa kuha ng pastor, praise God, hallelujah, nga naadun ng mga koreksyon o mga instruction. Hi everyone, my name is Rain and praise the Lord. Disa din ako kanang kawangan ang paghatag kanang experience about sa tao nga gihatag sa Ginoo according to his heart, my son, and that's Pastor Vic mga igsoon. And I thank the Lord nga napad diri sa simbahan mga igsoon. I thank the Lord nga iya kong gisak daw sa kangit-ngit mga igsoon, and he gave me a pastor that is compassionate mga igsoon. Grabe mo care o dalag mga igsoon. He's not just gonna love you mga igsoon, but he will love you with his whole heart mga igsoon, and he will love you and he will love your soul mga igsoon. Praise the Lord, pasalamat ko sa Ginoo mga igsoon kay sauna mga igsoon. Before ko nari sa church, dili man kita diretso-diretso nga bago mga igsoon, but na si pastor mga igsoon mo remind you, balik daw og simba or something. Kung magugnaw ka mga igsoon, trust me, si pastor may unang mo contact ni mo mga igsoon, and that's the best part niya. Wala na ko na feel sa kalibutan mga igsoon, but makita nimo ang pure love sa tao mga igsoon sa imong kalag kay bisan dili mo kaliwat or kaila kayo mga igsoon, but he cares for you and he's
gonna contact yung mga igsoon, whatever happens mga igsoon. And salamat sa Ginoo mga igsoon, nga gitagan ko og pastor sa Ginoo nga sa amin ni Pastor Vic. And mara pa mga igsoon, and happy Pastor's Appreciation man. Thank you, to God be all the glory. Hello, Zayonians. Ako din si Andrew Casol. Sapat ko sa kanang member sa kanang Mag-Zion Church, mga igsoon. Grabe dyan ang pagpamuhat dito mga igsoon sa kanang kamaayo sa tumbuhay nga Dios, labi na gigamit si Pastor Victor Gregorio mga igsoon. Ang akong nakuha gid, akong nakita gid ni Pastor Vic mga igsoon, no? Grabe ang pagpalangga sa usa ka kalag mga igsoon. Ako mapasalamaton kayo sa tumbuhay nga Dios ug dira pod sa atong pinalanggang nga pastor kay akong nakita yung pastor, no, grabe ang pagpangga sa usa ka kalagid. Wala giingon nga kanang ang usa nga malimtan niya bisag nagkadugay na maabto nagbuwan, maabto na kanang tuig nga naikalag nga na kuan nga nawala or wala na nakasimba mga igsoon. Si pastor mo atimban gid siya, iya kontakon, wala siya kontak. Nasa kanang kuanon nga kanang sources gali, mangutana sa kanang uban nga mga member og kanang mga kaila nga mismo nga magpangutana siya nga kinsa ni asa ni si brother, asa ni sister ang nagpuyo kay mga musta ko niya, kumusta na sa karon. Mo nay kanang kuan ni pastor na kanindot kay sa usa ka kalag iya jung gipangga gid mga igsoon. Maro to akong i-share sa inyo ha. All the glory and honor belongs to Jesus. Sa mga kabatan-unan, si Pastor Vic dili lang usa ka pangulo sa espiritual, usa siya ka mentor, amigo, ug ang mga gigikanan sa mga nagkanaiyang suporta. Ang iyang impact dili lang sa mga pulong nga iyang gipangbuhian, apan sa kinabuhi ni adtong mga tawo nga namahimo siyang kabahin. Gitagaan ko niya og dakong pabor. He reminded me how God loves me. Motivate ko sa preaching sa mong pastor. He taught me how to take accountability. Vanessa, may plini ka? Maong na akong pinaka-favorite line ni Pastor. Nagasad ko sa gagsiko ni pastor. Iya pong gagamit as an interpreter. He inspired me to serve and lead with a heart full of faith and dedication. He trusted me in leading the media team. He's like a father figure who encourages me to be better. We appreciate you, Pastor! Lingi daw like sa distance kay Kenneth. Ano niya? Lingi sa front. Front to front! Hi, Pastor. Is that you? It's you. You know